So good day everyone. So our topic is what is appropriation art. So appropriate is to take possession of something. Appropriation test deliberately copy image to take possession of them in their art. They are not stealing or plagiarizing, nor they are passing off this image. So there is appropriate art kanang murag nakay gi-copy nga isa ka butang niya murag ilahi nimo ba lahion nimo ang iyang dem font o kanang say nasa isa ka butang. Appropriation artists want the viewers to recognize the image they copy. They hope that the viewer will bring all of his original association with the image to the artist's new context. So diri kay ang gusto ma-view sa artist kay ang image nga ilang gi-copy sa isa ka butang ay sa isa ka art nya nya ibali murag ilang i-bring ang originality sa isa ka art ba nya butangan og new context kanang bag-o nga context unsay dagan sa art sa ka art. So kung tahay ang example sa appropriation art kay kaning art nga tao kaning laki. So di ba naglingkod mo na siya. So para ma-appropriation art siya pati drawingon nimo siya utro niya lahion ang ihang context, ihang color or ihang mga butang nga naa dito niya kintahay naglingkod man to. So ang appropriation art is sundogon nimo to pero nagtindog na pud siya kay appropriation art man. Let's consider Andy Warhol's Campbell Soup Can series 1961. It is probably one of the best known example of appropriation art. The image of Campbell soup cans are clearly appropriated. He copied the original label exactly but filed off the entire picture plain with their iconic appearance. Unlike the other garden variety still lifes, these works looks like portraits of a soup can. So kaning sa Campbell soup can, so ang example is kaning lata nya murag gibutangan siya gisi-gisi kanang nana gani. So mutawag na siya ang appropriation art kay murag na siya nag-bring siya og originality, ay dili siya ng originality pero na siya tawag ni na siya originality lagi kanang murag gisundog niya pero na siya ihag kagalingon nga butang ay pamutang ba nana. Good morning, ma'am. Good morning, classmate. This is my report about Shirley Levin. Shirley Levin kay isa ka famous nga tao nga nakuha ang picture ni Walker Evans atong 1981 to 1982. So, iyan ang gipamagatan og Alabama Tenant Farmer Wife. Nakuha niya ni atong 1981. So pagkadugayon pagkaabot og 1936 iyahan ning giangkon nga iyahang works o iyahang binuhat pero wala na siya giusab. Isara ni ka picture nga black and white ang color pero wala siya giusab ani pero iyahan ning giangkon nga iyahang binuhat or iyahang art. My next topic is about more examples of appropriation art. Sample: Bacchus. Bacchus is made in 1596. Bacchus is an oil painting by Italian Baroque master Michelangelo Merisi da Caravaggio on 1571 and 1610, commissioned by Cardinal Del Monte. The painting shows a youthful Bacchus reclining in classical fashion with grapes and
vine leaves and in his hair, finger the dusting of his loosely draped robe. Bacchus is a king of wine, and on 1992, Kathleen Gilgy appropriate the painting of Bacchus. The other term of appropriation is first is borrowing, recontextualization, sampling, reworking, or reusing. Borrowing is kanang gigamit gihilam ra bitaw ni mga picture pero wala na kay dapat usabon ana. Ug diri sa recontextualization is kanang kuha nimo picture pero tungagan nimo or gikuan og malahi na pud ang meaning ana. So kaning sa reusing ay recontextualization is same ra Japon sa reworking kay pwede nimo dungagan og pwede nimo kuhaan pero malahi na pong meaning ana. Pag dirita sa reusing, ang gibuhat ni Kathleen Gilgy is kaning reusing. Kaning karaan nga painting ni Bacchus kay iyang gikuha og iyang gi-reuse og balik pag-abot tong 1992. Kung kana lang, thank you.